بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے دبستان دہلی کا جائزہ لیا تھا۔ آج ہمارا ٹاپک ہے دبستان لکھنؤ یا پھر لکھنؤ کا دبستان شاعری۔ یہاں پر دبستان لکھنؤ کے بارے میں ہم جب جائزہ لیں گے، اس کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے، تو ابتدا میں دیکھیے ہندوستان میں جو حکومت تھی، جو سلطنت تھی، مغلیہ سلطنت، اس کا جب زوال آیا، مغلیہ سلطنت کا زوال آیا اور اس سلطنت کو یہاں پر اس کا انتظام جو بھی یہاں پر بادشاہوں کی حکومت وغیرہ کمزور پڑتی چلی گئی، تو جو چھوٹے چھوٹے صوبے تھے وہ علیحدہ ہوتے گئے، یعنی وہ خود مختار ہوتے گئے۔ ان میں ایک صوبہ اودھ بھی تھا۔ وہاں پر وہاں کے جو نواب تھے، آگے چل کر انہوں نے اپنی ایک الگ سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ ان کا نام ہے نواب سعادت خان۔ تو یہ 1719 عیسوی کی بات ہے۔ سعادت علی خان کے انتظام سے یہاں پر اودھ میں خوشحالی آئی، اور اس کے بعد سعادت علی خان کے بعد ان کے بیٹے جلال الدین، یعنی ان کا نام شجاع الدولہ تھا، اور شجاع الدولہ بھی یہاں پر بادشاہ کی حیثیت سے حکومت کیے، مگر ان کو امور سلطنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور زیادہ تر وقت ان کا عیش و عشرت میں گزرتا تھا۔ شجاع الدولہ کے بعد آصف الدولہ جانشین ہوئے۔ یہ جو آصف الدولہ کا عہد ہے، یہ لکھنؤ کا بہت اہم عہد ہے۔ اس دور میں انہوں نے بہت سارے شعراء اور ادیب جو دہلی سے لکھنؤ آ گئے تھے، ان کی سرپرستی کی۔ تو کل ہم جو پڑھے تھے دبستان دہلی یعنی دہلی اسکول جو ہمارے سلیبس میں ہے، دہلی اسکول کا جو شعراء اور ادیب دہلی کی تباہی کے بعد اپنی پناہ کے لیے یا پھر اپنی روزگار کے لیے یا پھر ان کی جو قدردانی دہلی میں نہیں ہو رہی تھی، قدردانی کے لیے الگ الگ مقامات پر چلے گئے تھے۔ ان میں ایک اہم مقام لکھنؤ بھی تھا۔ تو لکھنؤ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اولیت تو دہلی کو حاصل ہے، اب اس کے بعد لکھنؤ کے شعراء اور ادیب کو یہاں پر زیادہ اہمیت دی گئی۔ تو ہمارے سلیبس میں پی جی ٹی کے سلیبس میں بھی ہے یہ دبستان لکھنؤ، اور جے ایل کے سلیبس میں بھی ہے۔ تو اس طرح ہم یہاں پر دبستان لکھنؤ کے بارے میں پڑھیں گے۔ شروعات کرتے ہیں ہم یہاں پر۔ دبستان لکھنؤ۔ اردو شاعری کی تاریخ میں دبستان لکھنؤ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس دبستان کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے زبان و بیان کو بہت اہمیت دی، اسے نکھارا اور سنوارا۔ زبان کی صحت اور صفائی کی طرف زیادہ توجہ کی گئی۔ یعنی اردو زبان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اردو زبان کا ارتقاء جیسے ہوا یہاں پر دبستان لکھنؤ میں، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے۔ بہت سے الفاظ و محاورات ترک ہو گئے، نئی تراکیب وجود میں آئی، غرض زبان کی قوت اظہار میں اضافہ ہوا۔ لکھنویت سے مراد شعر و ادب میں وہ رنگ ہے جو لکھنؤ کے شعرائے متقدمین نے اختیار کیا ہے۔ ہمارے سلیبس میں یہ لفظ ہے شعرائے متقدمین، یعنی قدیم شعراء۔ قدیم شعراء جو ہے وہ اصل میں اردو کے ابتدائی شعراء ہیں، جو شاعری کرتے تھے فارسی میں پہلے، بعد میں پھر انہوں نے ولی کے آمد کے بعد دہلی آئے تھے ولی دکنی، تو ان کے بعد پھر وہ لوگ فارسی چھوڑ کر دکنی زبان یعنی اردو کی طرف توجہ دی، تو ان کو شعرائے متقدمین کہا جاتا ہے۔ ان شعرائے متقدمین میں کون کون ہیں؟ حاتم ہے، آبرو ہے، فائز ہے، مضمون اور اکرم ہے۔ تو یہاں پر آرزو بھی ہے، آرزو، آبرو، حاتم، فائز، مضمون، اکرم۔ کل ہم ان کے بارے میں پڑھے تھے ہم۔ تو یہ شعرائے متقدمین کہے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھنوی سے مراد شعر و ادب میں وہ رنگ ہے جو لکھنؤ کے شعرائے متقدمین نے اختیار کیا، اور اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر وہ رنگ قدیم اردو شاعری اور دہلوی شاعری سے مختلف ہے۔
जब लखनऊ इल्म और अदब का मरकज बना, तो इससे कबल इल्म और अदब के दो बड़े मरकज शोहरत हासिल कर चुके थे। यानी कौन से दो बड़े मरकज थे वो? एक तो है दबिस्तान गोलकुंडा, जिसे हम दक्कन भी कहते हैं, और दूसरा है दबिस्तान दिल्ली। लेकिन जब दिल्ली की तबाही और बर्बादी, कत्ल व गारतगिरी और फसादात बर्पा हुए, तो दिल्ली के अहले इल्म और शोरा दिल्ली छोड़कर मुख्तलिफ मुकामात पर चले गए। उस जमाने में आफियत और कदरदानी का सबसे बड़ा मरकज लखनऊ था, जहां पर लखनऊ के नवाब आसिफ उद्दौला की हुकूमत थी। यानी अभी हम इब्तदा में देखेंगे, लखनऊ की जो हुकूमत शुरू हुई थी, नवाब सादत अली खां, फिर उनके बाद उनके बेटे नवाब शुजाउद्दौला, फिर उनके बाद आसिफुद्दौला जानशीन हुए थे। तो दिल्ली तबाह होने के बाद जब दिल्ली के जो शोरा लखनऊ आने शुरू हुए, तो उस दौर में नवाब आसिफुद्दौला हुकूमत करते थे लखनऊ। नवाब आसिफुद्दौला के बहुत ज़्यादा आवाम में मकबूलियत थी, बहुत ज़्यादा शोहरत भी थी उनकी, कि उन्होंने लखनऊ को खूब से खूब कर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की। शानदार इमारतें, बागात तामीर करवाए, अहले कमाल को इनाम और इकराम से नवाजा, शोरा और अहले इल्म की कदरदानी की, उनके लिए वजीफे मुकर्रर किए अपने दरबार से। और इस तरह दिल्ली के मुकाबले में लखनऊ का जो माहौल है वो बहुत पुरअमन माहौल था, जिसकी वजह से देखते ही देखते लखनऊ में एक शानदार महफिल सुखन आरास्ता होती। यानी यहाँ पर जो बड़े बड़े शोरा है और अदीब वगैरह, उनकी कदरदानी की गई, तो वो लोग यहीं पर दिल्ली से लखनऊ मुंतकिल हो गए हमेशा के लिए। सिराजुद्दीन अली खां आरजू ये सबसे पहले शायर हैं जिन्होंने दिल्ली छोड़कर लखनऊ का रुख किया। सिराजुद्दीन अली खां आरजू ये उस जमाने के सबसे पहले शायर हैं जिन्होंने दिल्ली छोड़कर लखनऊ का रुख किया था। इनके अलावा और दीगर शोरा में है अशरफ अली खां फुगा, वजीर, मिर्जा जाफर अली हसरत, मीर जाहिद और मीर हसन। इन्होंने अपना लखनऊ को अपना मस्कन यानी अपना ठिकाना बनाया। और इसके अलावा देखिए, जुर्रत, इंशा, मुसफ़ी और रंगीन ने अपने शायरी की इब्तिदा दिल्ली से की थी। यानी ये जो चार थे और रंगीन नासिक और आतिश से शुरू हुआ। तो यहाँ पर हम देखें कि इब्तिदा कैसे हुई यहाँ पर, और लखनऊ में जिन शोरा ने यहाँ पर शायरी को तरक्की दी उसके बारे में आगे और चलिए और आगे देखेंगे हम। दिल्ली से जो लखनऊ आने वाले शोरा हैं, दिल्ली से लखनऊ आने वाले शोरा के नाम है, ये याद रखना चाहिए। चंद नाम है: सिराजुद्दीन अली खां आरजू जो सबसे पहले आए थे, उनके बाद मीर तकी मीर, मीर सोस, मिर्जा मिर्जा रफी सौदा, मीर हसन, जुर्रत, इंशा, मुसफ़ी, मीर जाहिद, रंगीन, हसरत, फुगा, जिया, ख्वाजा हसन, मीर हैदर अली हैरान, वजीर वगैरह। यानी ये जो शोरा है दिल्ली में भी शोहरत हासिल कर चुके थे, मगर दिल्ली के हालात खराब होने के बाद वो लोग दिल्ली से लखनऊ आ गए थे, और यहाँ पर उनकी बड़ी कदरदानी भी हुई। इस तरह उर्दू अदब और शायरी को फरोग मिला। बहरहाल, जहाँ तक अदब और जबान का ताल्लुक है, दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ ने अपने अपने माहौल की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करते हुए जबान और अदब को बेहद तरक्की दी। यानी हम ये जायजा क्यों ले रहे? इस वजह से ले रहे कि उर्दू जबान और अदब को कैसे तरक्की मिली, और किस किस इलाके में किन लोगों ने उर्दू शायरों की सरपरस्ती की, जिसकी वजह से उर्दू में शेर व अदब का एक बड़ा जखीरा यहाँ पर जमा हो गया। नासिक और आतिश की जबान की इस्लाह साजी, कवायद के उसूल, शायरी की फ़नी महारतें, ज़बान में लताफ़त और मुरस्साकारी का अंदाज़, गर्ज़ उर्दू शायरी तरक्की की राह पर गामज़न हो गई। उर्दू शायरी की तारीख में दोनों दबिस्तान बड़ी अहमियत रखते हैं। यानी हम किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं समझ सकते, दोनों भी यहाँ पर बड़ी अहमियत रखते हैं। तो दबिस्तान लखनऊ के यहाँ पर शोरा की खसूसियात है, वो खसूसियात के बारे में देखेंगे हम। नवाब शुजाउद्दौला अगरचे शायर नहीं थे, लेकिन शोरा की कदरदानी में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मीर तकी मीर को उन्होंने फैजाबाद आने की दावत दी थी, मगर मीर ने आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ का रुख किया। मीर तकी मीर कहाँ पर पैदा हुए? अकबराबाद, यानी आगरा का पुराना नाम अकबराबाद है, वहां पर उनकी पैदाइश हुई थी 1722 ईस्वी में।
اور اس کے بعد دہلی آئے گئے تھے وہ. دہلی میں یہاں پر کئی سال گزارنے کے بعد دہلی کے حالات خراب ہونے کی بنیاد پر اس دور کے شعرا کی طرح میر نے بھی لکھنؤ کا رخ کیا تھا. مگر کس کے دور میں کیا تھا؟ آصف الدولہ کے، نواب آصف الدولہ کے دور میں. چنانچہ آصف الدولہ جو خود بھی شاعر تھے، انہوں نے دل کھول کر شعرا اور ادیبوں کی سرپرستی اور قدردانی کی. لکھنؤ کی سرزمین کے شعرا میں واجد علی شاہ، امانت لکھنوی، مرزا شوق لکھنوی، ناصف، پنڈت دیا شنکر نسیم، محسن کاکوروی، انیس دبیر وغیرہ پیدا ہوئے، جو دبستان لکھنؤ میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. ان کی شاعری میں لکھنوی معاشرت کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں. یعنی یہ لکھنؤ کے اہم ترین شعرا میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. تو اسی کیفیت کے مد نظر سحر نے ایک جگہ لکھا تھا: خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، خدا آباد رکھے لکھنؤ کے خوش مزاجوں کو، ہر ایک گھر خانہ شادی، ہر ایک کوچہ ہے عشرت کا. تو یہاں پر دہلی کے بالکل اپوزٹ معاملہ تھا. دہلی میں جس طرح وہاں پر ایک افراتفری کا، بے چینی کا دور تھا، اس کے برخلاف لکھنؤ میں یہاں پر عیش و عشرت کا اور نشاط کا دور تھا. تو اس وجہ سے یہاں پر شعر و شاعری کو اور زیادہ فروغ حاصل ہوا، اور یہاں پر اردو زبان و ادب کو ترقی بھی حاصل ہوئی. دبستان لکھنؤ کی خصوصیات، جیسا ہم اس سے پہلے دبستان دہلی کی خصوصیات کا جائزہ لیے، تو یہاں پر دبستان لکھنؤ کی شاعری کی جو خصوصیات ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ خصوصیات جن کو لکھنؤ کے شعراء نے اختیار کیا. کیا فرق ہے دہلی اور لکھنؤ کے شعراء میں؟ دیکھیے، دبستان لکھنؤ میں خارجیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، برخلاف دہلی کے شعراء میں وہاں کی شاعری جو ہے اس میں داخلیت پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، اور یہاں پر خارجیت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. خارجیت کیا ہے؟ دیکھیے، تکلف اور تصنع کو لکھنوی تہذیب و معاشرت کا مترادف سمجھا جاتا ہے. یعنی الفاظ کے جو بھی شاعری میں الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، اس کے داخلی معنی سے زیادہ الفاظ کی سجاوٹ اور اس کی آرائش پر زیادہ زور دیا جاتا تھا، جس سے ان کے کلام میں تشبیہات اور استعارات کا سلسلہ ملتا ہے. دیگر شعراء نے معاملہ بندی، رعایت لفظی، ضلع جگت، تشبیہ و استعارے کا پرتکلف استعمال کیا. یعنی اس قسم کی شاعری وہ لوگوں نے ابتدا میں استعمال کی تھی، اور شاعری میں سوز و گداز کی جگہ عیش و عشرت نے لے لی. یعنی دہلی کے شعراء کی شاعری میں سوز و گداز کا اثر زیادہ نمایاں ہے، یہاں پر عیش و عشرت کا اثر زیادہ نمایاں. لکھنؤ کے شعراء نے جذبات سے زیادہ الفاظ کی نوک پلٹ سنوارنے اور زبان میں لطافت پیدا کرنے پر زور دیا ہے. نہ صرف شعری سرمایہ بلکہ نثری سرمایہ بھی رنگین عبارت اور خافیہ پیمائی سے آراستہ نظر آتا ہے. لکھنوی شعراء کے یہاں اریانیت، فحش گوئی اور نسائیت بھی نظر آتی ہے. یہ شعراء کی یہاں کے خصوصیات ہیں. اس کے بعد لکھنؤ کی شاعری میں وہاں کی تہذیب اور کلچر کے ساتھ اس کا جو اثر ہوا تھا، اس کا اثر مذہبی امور اور روایات بھی داخل ہوگی. اس اثر کے تحت مذہبی امور روایات بھی داخل ہوگی. یعنی وہاں کے جو نواب وغیرہ تھے وہ لوگ شیعہ مذہب کے تھے، شیعہ مسلک کے ماننے والے تھے، جس کی وجہ سے مرثیہ نگاروں کی تعداد میں اضافہ ہوا. تصوف کو غزل سے اکثر خارج کر دیا گیا. عشق حقیقی کے بجائے عشق مجازی کا رجحان پیدا ہونے لگا. آرائش زبان پر زیادہ زور دیا گیا اور پرتکلف زبان استعمال کی گئی. ایک نظر میں دیکھیں گے ہم کہ دہلی اور لکھنؤ کی شاعری میں کیا فرق ہے. کچھ زیادہ فرق تو نہیں ہے، جو اہم فرق ہے وہ زبان کا ہے، لیکن ان کی کوئی اہمیت نہیں. اصل فرق تو رنگ سخن کا ہے. یعنی دہلی اور لکھنؤ میں فرق کیا ہے؟ دہلی کا خلا لسانی اعتبار سے کھڑی بولی کا حلقہ تھا، عوامی تہذیب کا آئینہ دار تھا، تصوف اس تہذیب کا اہم جز تھا. برخلاف اس کے لکھنؤ میں دربار کی سرپرستی، خوشحالی، شعراء کی قدر و منزلت، فنون لطیفہ کی مقبولیت نے لوگوں کو عیش پسندی کے قریب کر دیا تھا. اس وجہ سے لکھنؤ کا ادب دہلی کے ادب سے الگ ہو گیا. الگ اصول اور معیار مقرر ہوئے. ظاہری شان و شوکت، تصنع، بناوٹ، چمک دمک پر زیادہ توجہ دی گئی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کی شاعری دل سے زیادہ دماغ کو متاثر کرتی ہے. موسیقی اور رقص کے رواج نے ڈرامائی نظم کی بنیاد ڈالی. ہر معاملے میں دہلی سے الگ راستہ نکالا گیا.
زبان کی اصلاح اور لفظوں کے انتخاب کا سلیقہ اور شاعری میں مرصع کاری کو اپنایا گیا۔ تو यहाँ पर شعرا کے بارے میں ہم پڑھے، ادیب بھی ہے، نثر نگار بھی ہے دبستان لکھنؤ کے، مرزا ہادی رسوا ہے، فقیر محمد خان گویا، عبد الحلیم شرر، مرزا رجب علی بیگ سرور، پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ تو یہاں پر ہم دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ کی شاعری میں فرق پڑے، دبستان لکھنؤ کی خصوصیات پڑھے اور دبستان لکھنؤ کے جو اہم شعرا ہیں ان کا ہم مختصر جائزہ لیں گے، کیونکہ امتحان میں جو سوالات آتے ہیں ہمارے پاس ان شعرا کے بارے میں زیادہ تر سوالات پوچھے جاتے اور ان کی تصانیف کے بارے میں، ان کا تعلق کس دبستان سے تھا، کس دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے ہے نواب آصف الدولہ، اور یہاں پر ان کا اصل نام ہے یحییٰ خاں۔ 1748 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1774 عیسوی میں شجاع الدولہ کے بعد تخت نشین ہوئے تھے۔ اور یحییٰ خاں اصل نام ہے اور عرف مرزا امانی تھا۔ آصف الدولہ کے عہد میں سودا، میر سوز، انشا، جرات اور مصفی اپنا رنگ جما رہے تھے۔ تو اس دور میں نواب آصف الدولہ بھی شاعری کی، خود بھی شاعر تھے، انہوں نے دلی کے شعراء کی دل کھول کر سرپرستی اور قدردانی کی۔ آصف الدولہ میر سوز سے مشورہ لیا کرتے تھے اور میر سوز کا اثر ان کے کلام میں موجود ہے۔ میر تقی میر جو اردو ادب کے سب سے بڑے شاعر ہیں، غزل کے سب سے بڑے شاعر ہیں، جنہیں شہنشاہ غزلیات کہا جاتا ہے، نواب آصف الدولہ کے دربار سے ہی وابستہ تھے۔ 31 سال میر تقی میر نواب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ رہے، لکھنؤ میں ہی رہے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ تو اس طرح یہ نواب آصف الدولہ نے یہاں کے ادیبوں اور شعراء کی سرپرستی کی اور خود بھی شاعری کی۔ دوسرے ہے واجد علی شاہ، یہ بھی لکھنؤ کے آخری نواب ہیں۔ نواب آصف الدولہ تو تیسرے ہیں، واجد علی شاہ آخری نواب نے۔ لکھنؤ کی شاہی تخت کے آخری حکمراں واجد علی شاہ عرف جان عالم اختر تھے، جو نہ صرف شاعر تھے بلکہ ان کے دربار میں کئی ایک شعراء سرپرستی حاصل کر چکے تھے۔ مثنوی، غزل، قصیدہ ان کے کلام میں شامل ہے۔ واجد علی شاہ کو موسیقی سے بھی لگاؤ تھا، ان کی اپنی مثنویاں رہس کے روپ میں اسٹیج پر پیش کی جاتی تھی، یعنی اسٹیج پر جو ڈرامے وغیرہ پیش کیے جاتے تھے انہی کے دور سے شروع ہوئے۔ واجد علی شاہ کے دور سے ہی ناٹک یعنی ڈرامے کی جو پہلی کیا بولیں گے ہم، پہلی شکل ہے رہس جو اسٹیج پر پیش کی جاتی تھی، واجد علی شاہ کے دور سے ہی شروع ہوئی، جس کا تعلق صرف خاص دربار سے ہوا کرتا تھا۔ یعنی ابتدا میں یہ جو مثنویاں لکھتے تھے ان مثنویوں کو اسٹیج پر جو پیش کیا جاتا تھا اس کو صرف دربار کے لوگ ہی دیکھ سکتے تھے، عوام کے لیے وہ اجازت نہیں تھی۔ اس کے بعد تیسرے ہے امانت لکھنوی۔ واجد علی شاہ کے بعد اہم شاعر ہے امانت لکھنوی، اور یہاں پر سید آغا حسن امانت لکھنوی پورا نام ہے ان کا۔ پیدائش ہے 1231 ہجری اور وفات ہے 1275 ہجری، عیسوی نہیں بلکہ یہاں پر ہجری لکھا گیا۔ تو ان کو بھی دبستان لکھنؤ میں کافی شہرت حاصل ہے۔ ان کے کلام میں مثنوی بھی ہے، غزلیں، مسدس، مخمس اور ترجیح بند ملتے ہیں۔ واسوق تو ان کی اپنی محبوب صنف سخن تھی۔ واسوق ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں شاعر کیا کرتا ہے، اپنے محبوب کو شکوہ شکایت کے انداز میں، یعنی محبوب کی بے وفائی یا بے رخی کو دیکھ کر بیزاری کا اظہار کرتا ہے شاعر، اور اسے محبوب کو برا بھلا کہتا ہے یا پھر اس سے گلے شکوے کرتا ہے، تو وہ صنف سخن کیا کہلاتی ہے، واسوق کہلاتی ہے۔ اب اس کا دور نہیں رہا، اس دور میں امانت لکھنوی واسوق میں بھی شاعری کرتے تھے۔ امانت واجد علی شاہ کے دور میں لکھنؤ میں تھے، وہ اردو کے پہلے باقاعدہ ڈرامہ نگار ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ان کی شہرت کس وجہ سے ہوئی، ڈراموں کی وجہ سے۔ انہوں نے ڈرامہ اندر سبھا لکھ کر عوامی اسٹیج کی بنیاد ڈالی۔ یہ ڈرامہ منظوم شکل میں تھا۔ سوال اگر پوچھا گیا اردو کا سب سے پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار کون ہے، تو ہم جواب میں لکھیں گے امانت لکھنوی۔ اور کون سا ڈرامہ لکھا انہوں نے، اندر سبھا۔ چوتھے ہیں انشاء اللہ خاں انشا،
इनकी पैदाइश है 1752 ईस्वी और वफात हुई 1817 ईस्वी। दिल्ली से लखनऊ का रुख करने वालों में इंशाउल्लाह इंशा भी शामिल थी। यहाँ पर नहीं पैदा हुए बल्कि दिल्ली में पैदा हुए थे। उनके वालिद माशाअल्लाह खां उर्दू और फारसी के शायर थे। दिल्ली में उन्हें शाह आलम की सरपरस्ती हासिल थी। मुगल बादशाह शाह आलम जो थे वो इंशा के वालिद की सरपरस्ती करते थे, यानी वालिद भी उनके शायर थे। मगर दिल्ली की तबाही के बाद उन्हें लखनऊ जाना पड़ा। लखनऊ में शहजादा सुलेमान शिकोह के उस्ताद मुकर्रर हुए। लखनऊ के शहजादे हैं ये शहजादा सुलेमान शिकोह, उनके उस्ताद मुकर्रर हुए इंशा। और नवाब सादत अली खां, उनसे इंशा के दोस्ताना ताल्लुकात थे, मगर किसी वजह से एक दिन नवाब नाराज हो गया उनसे और इंशा को दरबार से निकाल दिया गया। और आखिरी जो वक्त था उनका बहुत ज्यादा मुफलिसी में और परेशानी में गुजरा। हमारे पास इंशा की अगर हम अहमियत देखेंगे उर्दू जबान और अदब में, तो नस्र के हिसाब से इंशा को जबान और मुहावरों पर बेपनाह कुदरत हासिल थी। उनके अदबी मारिके मुसफ़ी से हुआ करते थे। मुसफ़ी भी उस दौर के शायर हैं। इन दोनों के अदबी मारिके हुआ करते थे। इनकी तसानीफ क्या है? इंशा ने तकरीबन तमाम असनाफ फन में शायरी की है। कई जबानों पर उन्हें उबूर हासिल था। और नस्र में अगर हम जायजा लेंगे तो सबसे अहम जो है इनका कारनामा दास्तान है रानी केतकी की कहानी। ये एक मुख्तसर दास्तान है, रानी केतकी की कहानी। और दूसरी किताब है उनकी तसनीफ है सिल्के गोहर। तीसरी है दरियाए लताफत। यानी ये तीन तसानीफ है इंशा के। एक है रानी केतकी की कहानी जो दास्तान है, सिल्के गोहर एक किताब है, और तीसरी दरियाए लताफत, वो भी फवायद की किताब लिखी है, उर्दू फवायद की किताब। ये तीन भी किताबों के नाम अहम है। पांचवें शायर है गुलाम हमदानी मुसफ़ी। यानी अभी हम पढ़े कि मुसफ़ी से इंशा के अदबी मारिके हुआ करते थे, तो यहाँ पर मुसफ़ी का पूरा नाम है गुलाम हमदानी मुसफ़ी। इनकी पैदाइश अमरोहा में हुई। 1776 ईस्वी में वालिद के साथ दिल्ली आए थे। यहाँ के शहरी आबो हवा से उनकी शायरी में निखार आया। फिर दिल्ली के मुशायरों में खूब शोहरत हासिल किए। जैसा कि दिल्ली में मुगलिया सल्तनत के जवाल के बाद वहाँ के शोरा लखनऊ आ गए थे, मुसफ़ी भी लखनऊ आ गए। और जिस तरह यहाँ पर इंशा शहजादा सुलेमान शिकोह के उस्ताद मुकर्रर हुए, उसी तरह मुसफ़ी भी उनके उस्ताद मुकर्रर हुए और अरबी फारसी दोनों जबानों में महारत रखते थे। उनकी तसारीफ में देखेंगे हम कि फारसी और उर्दू जबान में मुसफ़ी के 8 दीवान हैं। 8 दीवान, ये बहुत बड़ी बात है कि उस दौर में, मतलब हम देखेंगे दीवान गालिब एक है। इसी तरह दीगर शोरा के मीर तकी मीर के जुमला 7 दीवान है, 6 उर्दू में है, एक फारसी में है। तो इस 6 फारसी में है, एक उर्दू में है। तो इस तरह यहाँ पर किसके दीवान है? जुमला 8 मुसफ़ी के। और इसके अलावा फारसी में अगर हम उनकी तसानीफ देखेंगे, नस्र में तज़किरा शोराए उर्दू, अक़द सुरैया, तज़किरा हिंदी गोया और रियाजुल फसहा, ये उनके नस्री तसानीफ है मुसफ़ी के। इसके अलावा और यहाँ पर उनकी एक अहम मसनवी है बहरुल मोहब्बत, अहम है। उसमें कई मसनवियाँ लिखी उन्होंने, जिनमें एक मसनवी बहरुल मोहब्बत काबिल ज़िक्र है। छठवें है मिर्जा शौक लखनवी। इनकी पैदाइश है 1783 ईस्वी लखनऊ में और वफात लखनऊ में ही 1871 ईस्वी में हुई। असल नाम है तसद्दुक़ हुसैन, तखल्लुस है शौक, उर्फियत है नवाब मिर्जा। सवाल पूछा जाता नवाब मिर्जा किस शायर का उर्फ था, तो वहां पर हम जवाब में लिखेंगे मिर्जा शौक लखनवी। असल नाम क्या था उनका? तसद्दुक़ हुसैन। और ये वाजिद अली शाह के दरबार से ताल्लुक रखते थे, इसलिए इनकी शायरी में एक खास लखनवी रंग नजर आता है। इनकी तसानीफ में 5 मसनवियाँ लिखी है उन्होंने। सबसे मशहूर मसनवी है उनकी ज़हरे इश्क। फरेब इश्क भी उनकी एक मसनवी है, बहार इश्क, लज्जत इश्क और खंजर इश्क। मसनवियों के अलावा उन्होंने वासुफ और गजलें भी कही हैं। अहम जो मसनवी है उसका नाम है ज़हरे इश्क। इसके बाद के शायर है पंडित दयाशंकर नसीम। और पंडित दयाशंकर नसीम की पैदाइश लखनऊ में ही 1811 ईस्वी में हुई और वफात 1845 ईस्वी में, यानी सिर्फ 34-35 साल की उम्र में ही उनका इंतकाल हो गया। मशहूर शायर आतिश के शागिर्द थे। उनका अहम कारनामा मसनवी गुलजार नसीम है।
गुलजार नसीम मसनवी के लिखने वाले पंडित दयाशंकर नसीम हैं। दो मसनवियाँ उर्दू के अहम मसनवियाँ हैं। एक है शहरुल बयां जिसके मुसन्निफ है मीर हसन जिनका ताल्लुक दबिस्तान दिल्ली से था, और दूसरी अहम मसनवी है मसनवी गुलजार नसीम जिसके शायर हैं पंडित दयाशंकर नसीम जिनका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है। नसीम के इस मसनवी के अलावा एक दीवान भी है जिसमें चंद गजलें, मुखम्मस और तरजीबन शामिल है। अगले शायर है शेख इमाम बख्श नासिफ। फैजाबाद में पैदा हुए, मुसफ़ी से अपने कलाम की इस्लाह ली, यानी इनके उस्ताद हैं मुसफ़ी। दबिस्तान लखनऊ के अहम शायर हैं और इनकी अहमियत शायरी के अलावा इसलिए भी है कि उन्होंने इस्लाह ज़बान का कारनामा अंजाम दिया। नासिफ ने इस्लाह ज़बान का कारनामा अंजाम दिया, यानी नासिफ का शुमार बड़े शायरों में तो नहीं किया जाता, लेकिन इनकी अहमियत इस वजह से है कि उन्होंने उर्दू ज़बान में यहाँ पर इस्लाह तजवीज़ की, खुद भी सख्ती पर अमल किया और शागिर्दों से भी करवाया। यानी उर्दू ज़बान में उस दौर में संस्कृत और हिंदी के कई अल्फाज शामिल हो गए थे। नासिफ क्या किए, वो अल्फाज को निकालकर अरबी और फारसी वगैरह के अल्फाज शामिल किए। तो ये उनका एक अहम कारनामा है। और इसके अलावा क़वाइद व उरूज पर जोर दिया। नासिफ का कलाम गज़लियात, रुबायात और ख़त्तात पर मुश्तमिल है। अगले शायर है ख्वाजा हैदर अली आतिश। आतिश फैजाबाद में पैदा हुए, फारसी और अरबी के माहिर थे। लखनऊ आकर आतिश ने नासिफ की तरह जबान को साफ और रवा बनाने पर जोर दिया। यानी आतिश का शुमार उर्दू के शेरी कलाम शायरों में किया जाता है। और यहाँ पर उनका उनका ताल्लुक एक सूफी खानदान से था, यानी उनके वालिद वगैरह और उनके खानदान में सिलसिला वहां पर उनका सूफियाना खानदान से मिलता है। उनकी शायरी के दो दीवान मिलते हैं। उनका कलाम लखनऊ का नुमाइंदा कलाम है, उनमें सिर्फ गजलें ही मिलती हैं। आतिश ने मुसफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की थी, नासिफ ने भी मुसफ़ी की शागिर्दी इख्तियार की थी और आतिश ने भी। और नसीम जो है वो आतिश के शागिर्द थे, ये याद रखने की बात है। आतिश के कलाम में दो दबिस्तानों की शेरी खसूसियात पाई जाती हैं, यानी दोनों दबिस्तान यानी दबिस्तान दिल्ली और दबिस्तान लखनऊ दोनों की शेरी खसूसियात इनके कलाम में पाई जाती हैं। आतिश फकीराना जिंदगी गुजारते थे, जिस्म पर एक गेरवे रंग का लंबा लिबास पहनते थे, एक मोटा डंडा हमेशा हाथ में लेकर रहते थे, कमर से तलवार लटकी रहती थी। तो ये उनका हुलिया था। एक मरतबा सवाल आया था कि इस किस्म का हुलिया किस शायर का था, तो हम जवाब पे लिखेंगे आतिश। अगले शायर है मशहूर मरसिया गो शायर है अनीस, और उनकी पैदाइश है 1802 ईस्वी फैजाबाद, वफात है 1874 ईस्वी लखनऊ। अनीस अपने दौर के नामवर शायर और मरसिया गो गुजरे हैं। पूरा नाम है मीर बबर अली अनीस, यानी इनके खानदान में 5 पुश्त से मरसिया निगारी चलती ही आ रही थी। फैजाबाद से लखनऊ आए, घोड़सवारी और फने सिपाहगिरी में महारत हासिल की थी। मीर अनीस ने उर्दू मरसिए को बामे उरूज पर पहुंचा दिया। उनका कलाम 5 जखीम जिल्दों में शाये हो चुका है। मीर अनीस ने गजलें, रुबायात और खतात भी कहे हैं जो अखलाकी मजामी से पुर हैं, लेकिन उनका शेरी सरमाया ज्यादातर मरसिया और सलामों पर मुश्तमिल है। उनके हम असर शायर दबीर मिर्जा दबीर, उनके अलावा मीर मोहम्मद नवाब मोनिस, सैयद मिर्जा ताशुफ, खुर्शीद अली नफीस, सैयद मूसा मोहम्मद आरिफ वगैरह ने मरसिए के फन को मजीद तरक्की दी। तो यहाँ पर हम देखें कि रुबाई गो शोरा में भी मीर अनीस का शुमार किया जाता, क्योंकि उस जमाने में रिवाज था जब भी मरसिए मजलिस में पढ़े जाते थे, इब्तिदा में एक रुबाई कही जाती थी, उसके बाद मरसिया पढ़ा जाता था। तो इस तरह मीर अनीस की रुबायात भी बहुत मशहूर है। अगले शायर है मिर्जा सलामत अली दबीर। दिल्ली में पैदा हुए, वालिद के साथ लखनऊ आए और शायरी में जमीर के शागिर्द हुए। मरसिया गोई पर तवज्जो की और काफी शोहरत हासिल की, यानी अनीस के बराबर इनको शुमार किया जाता है। मरसिया गोई में अनीस के बराबर शुमार किया जाता है मिर्जा दबीर को। उस जमाने में अनीस ने भी मरसिया गोई की थी, तो उस दौर में लखनऊ में इनके दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे, यानी उनकी जो मद्दाह थे, उनके चाहने वाले थे, अनीस के चाहने वालों को अनीसिए कहा जाता था और दबीर के चाहने वालों को दबीरिए कहा जाता था। ये तो थे चंद अहम
शोरा दबिस्तान लखनऊ के। अगर दबिस्तान लखनऊ के नस्र निगारों का हम जायजा लेंगे तो उसमें देखिए मिर्जा हादी रुतवा जो लखनऊ में पैदा हुए थे 1858 में, मशहूर नावल निगार भी है, शायर भी है। उनके नावलों में चंद नाम है यहाँ पर: इफ्शाए राज, उमराव जान अदा, शरीफ ज़ादा, ज़ाते शरीफ। इनके अलावा भी और नावल है उनके, मगर सबसे अहम जो नावल है उमराव जान अदा, जो उर्दू का अहम नावल माना जाता है। इसके अलावा मिर्जा हादी रुतवा की अहमियत इस वजह से भी है कि उर्दू टाइप राइटिंग और उर्दू शॉर्ट हैंड इनकी ही एजाज है, और हैदराबाद में उनका इंतकाल हुआ 1931 में। दूसरे हैं मिर्जा रजब अली बेग सुरूर। 1786 में लखनऊ में ही इनकी पैदाइश हुई। तालीम और तरबियत दहली में हुई, और दहली में गालिब जैसे बड़े शायर से इनके बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे। इनकी पहली नथरी तस्नीफ जो है वो फसाने अजायब है, जो दास्तान की शक्ल में लिखी गई। दीगर तसानीफ में शगुफ़ा मोहब्बत, गुलजार सुरूर, शबिस्तान सुरूर, फसाना इबरत, सुरूर सुल्तानी, शरर इश्क, इंशाए सुरूर वगैरह शामिल हैं। रजब अली बेग सुरूर फ़न खताती के माहिर भी थे। उन्होंने कुरान मजीद भी लिखा था जो आज भी मौजूद है। 1824 ईस्वी में गाजिउद्दीन हैदर ने उन्हें जिला वतन कर दिया था। ये सवाल पूछा गया था, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि 1824 ईस्वी में लखनऊ में गाजिउद्दीन हैदर ने उन्हें जिला वतन कर दिया था, यानी उनको वतन से निकाल दिया था। तो इस वजह से वो कानपुर चले गए थे, और वहां पर उन्होंने 1824 और 25 के अरसे में, ये दरमियानी अरसे में, ये दास्तान लिखी फसाने अजायब। फसाने अजायब कौन लिखे? मिर्जा रजब अली बेग सुरूर। कहाँ पर लिखे? तो वहां पर हम जवाब लिखेंगे कि लखनऊ में नहीं बल्कि कानपुर में लिखे थे। वाजिद अली शाह ने उन्हें लखनऊ बुलाकर दरबारी शोरा में शामिल किया। फिर बाद में वो दास्तान लिखने के बाद फिर से नसीरुद्दीन हैदर उनको बुलाए थे। फिर वहां पर उन्होंने लखनऊ आ गए थे वापस। वहां पर अपनी जो फसाने अजायब को शाये करवाए, फिर उनकी शोहरत हुई। आगे के दौर में वाजिद अली शाह ने उन्हें दरबारी शोरा में भी शामिल किया था। इनके बाद है अहम नस्र निगार पंडित रतननाथ सरशार। इनका शाहकार नावल है फसाने आजाद। यहाँ पर फसाने अजायब दास्तान है और फसाने आजाद नावल है, ये फर्क याद रखना। तो यहाँ पर पंडित रतननाथ सरशार का नावल है फसाने आजाद। सरशार के इसके अलावा शम्सुल दुहा, जामे सरशार, सैरे कोहसार, खुदाई फौजदार वगैरह भी तसानीफ मशहूर हैं। सरशार कश्मीरी ब्राह्मण थे। 1895 ईस्वी में हैदराबाद आए थे। लखनऊ में अपनी उम्र का कई हिस्सा गुजारने के बाद फिर हैदराबाद भी आए, और लखनऊ में अवध अखबार के एडिटर भी थे। हैदराबाद आने के बाद यहाँ का अखबार दबदबे आसिफिया, उसके एडिटर मुकर्रर हुए थे। 1905 ईस्वी में सरशार का हैदराबाद में इंतकाल हुआ। हम अभी पढ़े कि रुतवा का भी इंतकाल हैदराबाद में हुआ। मिर्जा हादी रुतवा, इनका इंतकाल भी हैदराबाद में हुआ, और इनके अलावा पंडित रतननाथ सरशार का इंतकाल भी हैदराबाद में हुआ। फसाने आजाद सरशार का शाहकार नावल है, जो 1880 ईस्वी में 4 जिल्दों में शाये किया गया। अवध अखबार के एडिटर भी है इन्हों, इस वजह से इनका ये जो नावल है फसाने आजाद, वो इब्तिदा में इस अखबार में, अवध अखबार में किस्सों की शक्ल में शाये होता रहा। बाद में फिर उसको नावल की शक्ल में 4 जिल्दों में शाये किया गया। अगले हैं अब्दुल हलीम शरर। शरर का शाहकार नावल फिरदौस बरी है। जब हम नावल के बारे में पढ़े थे, नावल की इब्तिदा कैसे हुई और उसका आगाज और इर्तिफा का हम जायजा लिए थे, वहां पर अब्दुल हलीम शरर का भी नाम पढ़े थे। तो उर्दू के अहम तारीखी नावल निगार में इनका शुमार किया जाता है। इनको अव्वलीन तारीखी नावल निगार भी कहा जाता है। उनके तारीखी नावलों के नाम है मलिक फ्लोरा शरर ने कई समाजी नावल भी लिखे, सफरनामे भी लिखे। इनकी तसानीफ में एक अहम तसनीफ है
बार बार सवाल आता, गुज़िश्ता लखनऊ के मुसन्निफ थे अब्दुल हलीम शरर। 1887 ईस्वी में इन्होंने अपना एक मशहूर रिसाला दिल गुदाज जारी किया था। इनके रिसाले का नाम है दिल गुदाज। और उर्दू का जो सबसे पहला तारीखी नावल सवाल पूछा गया, तो हम वहां पर जवाब पे लिखेंगे अब्दुल हलीम शरर का नावल है मलिकुल अजीज वर्जीना, जो 1888 ईस्वी में लिखा गया था। इसके अलावा शरर ने कई किताबों के तर्जुमे भी किए। और इनके नावलों की खासियत क्या है कि उन्होंने अपने नावलों के जरिए, तारीखी नावलों के जरिए इस्लाम की तारीख को जिंदा किया, यानी इस्लाम की तारीख को आवाम तक पहुंचाना चाहते थे, हमारे बुजुर्गान दीन के कारनामों को वाकिफ करवाना चाहते थे, उनसे मुसलमानों को रोशनास करवाना चाहते थे। तो इस वजह से इनके अहम नावल है तारीखी इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल, ये अहम नावलों के नाम है। सबसे अहम नावल जो है उनका मलिकुल अजीज वर्जिना, ये पहला तारीखी नावल कहा जाता, और फिरदौस बरीदी ये इनका अहम नावल। इस तरह ये दबिस्तान लखनऊ के अहम नसर निगार और अहम शोरा का हम यहाँ पर मुख्तसर जायजा लिए। तो इम्तिहान के नुक्ते नज़र से हम जो शोरा और अदीबों का जायजा लिए, इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं।